Ayo. Ay, boss. Ay, may buntag, sir. Unsay ato, sir? Namoy tuba, boss. Nangunan jud ka, sir ba? Gipakyaw jud ang tuba, sir. Tulo ka galon ang akong nadawat, sir nya. Kani, sir, oh. Gitiwas na nako ni, sir. Ikaw man giti diri, boss. Oo, sir. Ako man ang giti diri, sir. Pilih ko sa mga lugar diri, sir. Mapuha po ninyong lugar diri, no? Oo, sir. Kaning abunda kay may mga tanom diri, sir, mga lubi, daghang kay mga lubi diri, sir. Oh. Ako ning area diri, sir. Unsa man nas imong lubot? Ay, nakabantay da ka, boss. Kani siya, boss, kanang kami manginumay, boss, magbutang-butang nyo may sugong diri sa mong lubot, boss. Oh, magbutang-butang may sugong sa mong lubot, boss, kay kanang dipinsa, boss ba, kanang kuha man siya, boss, kanang pa kanang magawasan gud ka. Ay, sumpa. Kanang siyempre kung mag-inom ka dapat butangan yung sugong para dili ka maka igit, boss ba. Nga, boss. Kansa ko, boss, magpulalog si ko sa kung an, boss, mga baboy. Boss, no. sige.